गाड़ी दर दर जहाँ गाड़ी भड़ा उधर सीढ़ी हो यस এইটা হচ্ছে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর বাইক স্ট্যান্ড গাড়ি স্ট্যান্ড না আমরা তো ফটো santar penumpang. Mereka maklum ke dia saja. Itu boleh rasa. Bukan dulu. सब थके जाए ना चलो भाई आमर नुआ आसी ना चलो पानी चलची पूरा आमर भाई पाउच बनिया चल भाई भाई जाजपुर आई पंचलिंगेश्वर बुलिया भाई को नहीं आसचु ये भी सहित आसचंती सांग भाई भाई कौन कहया वीडियो गणी हो ना चलिए होनी अब जगह पहुंची नहीं बहुत ऊपर उठिल बहुत ऊपर आहरी अच्छे एत दूर बुलिया आसी कौन चढ़ी तो आमर अवस्था ना आमर पूरा ये वर्षा वर्षा हो गला भाई आमर दूर आसी जगह ना कि नीलगिरी बालेश्वर नीलगिरी ना नीलगिरी पंचलिंगेश्वर ना आम चैलेंज कर मैंने पहुँचे पूरा लास्ट मोड पहुँचू पूरा ऊपर बहुत ऊपर अच्छे पूरा ना अवस्था ढिला हो गला
ଆଉ ଚାଲି ପାରିବ କି ଉପରେ? ଆଉ ପହଞ୍ଚି ହବ କି ଉପରକୁ? ଏଇପଟକୁ ଉଠିବେ ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଆସିବେ ପାଉଛ ଦେଇକି ହେଉଛି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଯାହାକୁ ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଜୁତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲେଖାଯାଇଛି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଳ ଅନୁମତି ପୀଠ ନିକଟରେ ଥିବା ଜୁତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜୁତା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଚପଲ ଖୋଲି ଦିଅ, ଭାଇ ଜୁତା ଖୋଲି ଦିଅ, ଏଇଟା ତଳେ ନା ଆହାରି ଭିତରେ କେତେ ଅଛି? ହାତ ପୁରେଇକି 7ଟା ଲିଙ୍ଗ ଦେବ। 7 ନା 5ଟା ଆହାରି ଭିତରେ ଏଇ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ନା 7ଟା ଲିଙ୍ଗ ଧରିବୁ ନା ଏଇଠି ଆହାରି ଭିତରେ ନାହିଁ କିଛି ହବନି। ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାର ପାଣି ଏଇପଟେ ଯାଉଛି। ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସେପଟେ ଯିବ। এটা পঞ্চলিঙ্গেশ্বর পুরা লাস্ট জায়গা। আমার ভিডিও যে ভাই মানে দেখুছেন আমার চ্যানেলটাকে সবসক্রাইব করদেবে আর লাইক করদেবে। আর যে ভাই মানে এই জায়গাকে আসবাকু ইচ্ছা আছে তাহলে ভিডিওরে কমেন্ট কর। আমি এই লোকেশনটিকে সেয়ার করবু। बहुत किसी जगह अच्छी तो सब देखी पारे वीडियो लंग हो सेपटे पहाड़ ऊपर अच्छी सेपटे अच्छी पहाड़ एपटे अच्छी पहाड़ पहाड़ मझे मंदिर बना है।